machine has 4 axes and with wet type. And we can also customize the abutment like this. It's specially for titanium. And we can also mill the wax block. So for the easy implanting, we have those guides. And to do these things, we have this program. And we use this and create these things. احنا فرحانين برشا اللي السيمبوزيوم هذايا صار في تونس لأول مرة. والأول مرة علاش؟ خاطر سي دي دوسيي اللي احنا نقدموهم ونترشحوا بيهم باش نحتضنوا المؤتمر هذايا. ف دخلنا في كومبيتيسيون معناتها في الدورة الأخرانية مع إيطاليا المغرب، والحمد لله ربي معناتها وفقنا ربي وخذينا الأورغانيزاسيون في تونس لهنا السنة. باش نعطيكم فكرة اللي احنا خذيناها على أساس أول بلد عربي وأول بلد أفريقي، وهذا شرف للبلاد في حد ذاته معناتها ولينا احنا. ثاني حاجة اللي مهمة برشا بالنسبة لي أنا أنه سو تيب دو سيمبوزيوم راهو يصير في عواصم معروفة في العالم، معناتها صار في نيويورك، صار في موسكو، صار في برشلونة، صار في سيدني، صار في سيول. يجي لتونس قبل باريس وقبل إيطاليا وقبل ميم حتى برلين ولا فرانكفورت، معناتها حاجة ممتازة برشا. وراهو يلزم معناتها نعرفوا اللي راهو خدمة كبيرة صارت باش حضرنا الدوسي هذايا، والحمد لله ربي وفقنا، وهذا سيت اون كونكريتيزاسيون نتاع برشا خدمة. اليوم حضرنا في السيمبوزيوم تاع دونتيو، شركة عالمية نتاع زراعة أسنان ونتاع vraiment la technologie avancée نتاع زراعة الأسنان. اليوم دونك في جامرت حضرنا des ateliers, des workshops. واليوم c'est le congrès international qui a été choisi باش يكون معمول في تونس. Donc c'est une première pour nous et on en est fiers. شفنا برشا حاجات، برشا دي نوفوتي، ça nous intéresse برشا في البراتيك كوتيديان نتاعنا. وإن شاء الله ديما تونس هكا معناتها غيون sur le plan international في التكنولوجي الكل d'ailleurs. Et la technologie dentaire, pourquoi pas, parce que زادا جابوا لنا برشا حاجات جدد ينجموا يكونوا ينفعونا برشا في البراتيك كوتيديان et pour nos patients aussi. Le symposium Dantium, c'est un symposium qui d'abord est un vrai succès. On a rencontré des conférenciers internationaux. J'ai fait partie d'ailleurs des conférences où on a animé un workshop hier de très grande qualité. Et nous sommes réconfortés dans ce travail collectif et réciproque de haut niveau avec Dantium. Nous avons un très bon accueil en Tunisie, l'ambiance est vraiment très sympathique et nous avons rencontré de nombreux praticiens ici en Tunisie qui ont une exigence très intéressante en termes de formation, en termes d'assimilation et de pratique. Et on aura plaisir à revenir, on a eu un très bon accueil, tout s'est très bien passé. Franchement, c'est un congrès très intéressant avec des conférenciers et des sujets extrêmement riches. J'ai fait la connaissance de plusieurs personnes sur le plan scientifique, avec beaucoup de partage, avec beaucoup de générosité sur ce plan-là. Et je suis très ravie, extrêmement ravie de faire partie de ce congrès, de me considérer invitée. J'espère faire partie encore pour les futurs congrès. Et surtout, je tiens à féliciter l'organisation. Je tiens à féliciter tout le staff technique, organisateurs qui sont franchement d'une excellence indiscutable. Dantium est vraiment un produit qui se différencie parce qu'il bénéficie d'une analyse au départ de tous les différents systèmes qui ont été distribués et qui ont été mis sur le marché un petit peu dans le monde.
Et c'est un petit peu la démarche coréenne, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe ici et là dans le monde et d'essayer de tirer profit d'un point précis de ce qui se fait de mieux au niveau technique, au niveau design, au niveau de traitement de surface et de réaliser la fabrication de l'implant idéal. Et je crois que Dentium a répondu à ce besoin. Il a un cahier des charges très précis et il a réussi à proposer, nous, aux praticiens, un outil, un implant de très grande qualité. Merci beaucoup. So the meeting is put on by Dentium, which is a South Korean implant company. They have a distribution in Tunisia as well. So this is very well attended from the North African dentists. And there's about 350 people here today to learn about new aspects of digital dentistry, which is the latest form of implant dentistry using the latest information technology. The benefits of digital technology is that it improves precision, improves speed, and decreases cost. So you get more predictable outcomes faster, better results for the patients, better results for the dentist. احنا نستقبلوا فيه لي سوميتي نتاع العالم الكل اللي هما راهو يفين يسي بور بارتاجي لور اكسبيريونس لور سافوار فير وهذا يخلي انه الميدسان دونتيست هنا في تونس يتطور يعرف حاجات جديده وهذا ما يمنعش انه احنا في تونس هنا هنا دي شامبيون معناتها ما احناش ناقصين بالعكس لكن انك تتعرف على دوتر اكسبيريونس مهمين برشا في الحياه خاطر الانسان اللي يقول انا وكهو راه ما عنده وين يوصل دونك يحتكوا ببعضهم العباد يحكيوا مع بعضهم عندنا ورشات عمل اليوم صاروا يوم الجمعه اللي هو امس واليوم سي لو مين كونغرس اللي هو فيه لي كونفيرونس توت لا جورني ونهار كامل واللي هما فيهم لي سوميتي اللي حكيت لكم عليهم قبل.